አርዕስተ ዜና ኣብ ትግራይ ዘላቂ ሰላም ዝረጋገጽ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ እንትረጋገጽ እዩ ተባሂሉ ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ነጻ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከም ዝካየድ ተሓቢሩ ካብ ወጻኢ ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መሪሕነት ኢራን ዘተ ከም ዝጀመሩ ሕላው ገይሮም ሰላም ጣና ይበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ እንሆን ሰዓት ሰሐርናዮ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ዕለትን ሰዓትን ብምምራሕ ኣነስፋ ዝጋዓስበይ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ምሳኹም ጸኒሕት ክህልወና እዩ ክሳብ መወዳእታ 50 ጽንሕም ትከታተሉ ብኽብሪ ዓዲመ فلما حصرت حبريتاتنا كان قدم مسارحنا لوام قبر هيداني خطر ولنا أو كسكركم سلام تعنا هبلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي زمرصنا يوم حصرت زينات حزنا قريبنا لنا فلما انا بزمرصنا زينات نسجر بشم زخر سماعات 900 حزب زساتفلو وفرع عقبه حمد الماين ببركه تግራይ كسالطيو ጥሪ 25 2018 ዓመተ ምህረት በብርክት ትግራይ አመላእ ዞባታት ወረዳታትን ጣብያታትን ትግራይ بشم زخري سماعات لعل 900 حزب زساتفلو وفرع عقبه حمد الماين نزلاق لمعاتنا حدنتنا بزبل مري حساب كسالطيو ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ከም ዘፍለጦ እዚ ኣብ ኩለን ወረዳታት ትግራይ ካብ ጥሪ 25 ንጉሆ ዝፍልም ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንሰለስተ መዓልትታት ዝቕጽል ኮይኑ ዝተሃሰየ መሬት ትግራይ ዝያዳ ከይጉሕጉሕን ከርሰ መሬት ማይ ብምዕቃብ ንስራሕቲ መስኖ ልዑል ትርጉም ስለ ዘለዎ እዚ መደብ ንምዕዋት ኩሉ በብደረጅኡ ዘሎ መሪሕነት ግቡእ ክፍጽም ጸዊዑ ስሩዕ ዓመታዊ መደብ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ድማ ለካቲት 2 2018 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ኣብ መላእ ትግራይ ክጅምር ምዃኑ ድማ ኣፍሊጡ له نزي سفيح كبابي زشفنن بركت زبل حزب يساتفلون وفر عقبه حمد ماين زهوخ منقسقاس كيهلو غزياو ممحدار تግራይ بጥብቂ አተሐሳሲቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ይረአ ዘሎ ደመና ኩናት ብቅርበት ይከታተሎ ከም ዘሎን እዚ ጠጠው ኢሉ ናብ ዘተ ሰላም ክእቶ ኮንሰርቲየም ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ጸዊዑ ኩሎም ወገናት ንውዕል ፕሪቶሪያ ብልዑል መንፈስ ሓላፍነትን ብምትእምማን ከተግብርዎ ውዕል ካብ ዘፍርሱ ተግባራት ክቆጠቡን ኩሎም ዘይተፈጸሙ ጉዳያት በሃናጻይ ዘተ ጥራሕ ክፍትሑን ጻዊዕቱ ኣቕሪብሎ ሕብረት ኣፍሪካ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ ዘተ ጻዊዕት ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉን ተሓቲትሎ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣትን ፋይናንሳዊ ግልጋሎትን ዝተገበረ እገዳ ክልዓልን መሰል ምንቅስቓስን ግልጋሎት ትራንስፖርትን ክረጋገጽን ንጽውዕ ይብል ኣብ መግለጺኡ ልኡኽቶ ምክትታል ምርግጋጽን ምኽባርን ሕብረት ኣፍሪካን ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራትን ክልቲኦም ተጓነዝቲ ኣካላት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ናብ ፖለቲካዊ ዘተኣትዮም ጸገሞም ክፈትሑን ዝረኣዩ ዘለዉ ገህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ከብሉን ጸቕጦ ክገብሩ ሓቲቱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ድማ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራትን ባይቶ ሰላም ጸጥታ ሕብረት ኣፍሪካን ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ጸዊዑ ኮንሰርቲየም ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ንተግባረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንህንጸት ዘላቂ ሰላምን ንመሰል ዜጋታትን ምጥባቕ ዘለዎ ተወፋይነት አረጋግጽሎ ኣብ ወረዳ ራያ አላማጣ ኣብ 28 መፋሰሳት ዝርከብ 305 ሄክታር መሬት ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይሳለጣሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዕቀባ ሓመድን ማይን ዘላቂ ልምዓትን ሓድነትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ራያ አላማጣ ኣይተ ዓለም ተኽለኣብ ኣፍቲ ወፍሪ ኣብ 28 መፋሰሳት ዝርከብ 305 ሄክታር መሬት ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከም ዝሳለጥ ኣፍሊጦም ዋና መሓዳሪ ወረዳ ራያ አላማጣ ኣይተ ዳንኤል ታምራት ኣፍታ ወረዳ ተስፋ ዝህብ ዝነበረ ስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ከም ዝበረሰን ሃፍቲ ተፈጥሮ ናብ ንቡር ንምምላስ እቲ ወፍሪ
ወሳኒ ኢሎም ዋና ማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን በቲ ወፍሪ ዝበረሰ ሃፍቲ ተፈጥሮ ናብ ንቡር ኩነታቱ ብምምላስ ምህርትን መፍረያይነትን ንምዕባይ ብዝተዋደደ መንገዲ ክስራሕ ኢሎም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማይጮ ኣብ 30 መፋሰሳት ልዕሊ 600 ሄክታር መሬት ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይሳለጥ ኣሎ። ሰማዕታት ዝዓረፉሎም ጎቦታት ብምልዋዕ ሓምለዋይ ከባቢ ንምፍጣር ወፍሪ ከም ዝጀመረ ሓረስቶት ጣብያ ዱራ ተዛሪቦም። ሓረስቶት ወረዳ ላዕላይ ማይጮ ጣብያ ዱራ ብስም ሰማዕታት ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ብምክያድ ሃፍቲ ተፈጥሮ ከባቢኦም ናብ ንቡር ንኽምለስ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ዋና ማሓዳሪ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ኣይተ የማንን ለገሰ ሎብ ዘበን ኣፍታ ወረዳ ኣብ 15 ጣብያታት ኣብ ዝርከባ 30 መፋሰስ ልዕሊ 690 ሄክታር መሬት ካብ መጉሕጓሕ ሓመድን ንምድሓን ክስራሕ ኢሎም ኣፍታ ወረዳ ክዕቀቡ ዝተተሓዙ መፋሰሳት ብሓምለዋይ ንምሽፋን ከም ዝሰርሕዎን ብስም ወፍሪ ሰማዕታት ዝተጀመረ ዓመታዊ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ክዛዘም ኩሉ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ከጠናኽር እቶም ዋና ማሓዳሪ ጸዊዖም ከም ጸብጻብ ፍስሐ መዝገበ ኣብ 13 ጣብያታት ወረዳ እንዳመኾኒ ኣብ 29 መፋሰስ 539 ሄክታር መሬት ዝሽፍን ዕቀባ ሓመድን ማይን ንምስላት ብወፍሪ ከም ዝተጀመረ መምሕዳር እታ ወረዳ ኣፍሊጡ ኣብ ወፍሪ ዝተሳተፉ ነበርቲ ወረዳ እንዳመኾኒ ጣብያ ሽምጣን ዘሳለጥዎ ዘለዎ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ግራውቶም ካብ ፍግረ መሬት ኣብ ምክልኻል ኣበርክቶ ዘለዎ ብምዃኑ ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽልሉ ተዛሪቦም ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ እታ ወረዳ ኣይተ ሃይሉ ኣሰፋ ስራሕቲ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዱልዱል ሰረት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ዘረጋግጽ ብምዃኑ ብዝግባእ ክንሰርሐሉ ይግባእ ኢሎም ኣማሓዳሪ ወረዳ እንዳመኾኒ ኣይተ መሓሪ ተስፋይ ጎና ጎኒ ዝሳለጥ ዘሎ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ምክልኻል ብርሰት ደንን ፍግረ መሬትን ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ ናብ ናይ ወፃ ዜና እንትንሰግር እስራኤል ንትካል ደቡብ ኣልቦ ሓኻይም ኣብ ጋዛ ክህብ ሓገዝ ከይህብ ኣጊዳ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝርዝር ስማት ሰራሕተኛታት ብዘይ መቕረቡ እገዳ ክገብር ከም ዝወሰነት እስራኤል ኣፍሊጣ መንግስቲ እስራኤል 37 ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ጋዛ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዝተተሓዘ ሰነዳት ከቕርቡ ጸዊዓ ምንባራን ኣብ ጋዛ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርቡ 37 ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝርዝር ሰራሕተኛታት ፍቓድ ንዘቕረብዎ ሓድሽ ምዝገባ ብዘይ መቕረቦም ምእጋዳ ጸብጻብ ቢቢሲ ተወኪሳ ትዕግስቲ ሓድሽ ጸብጺባትልና ኣላ ነዚ ዕለት እዚ ዝሓረናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ድማ ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዙውን ክቕጽል እዮም ምሳና حصرتي زينات هذا زاربت الله مسارتنا لوام قبر خدان أمسجدنا حزر ما بزرزرنا ونريو حبريتاتنا كنكيد ኣብ ትግራይ ዘላቕን ነባርን ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ተመዛበልቲ ወገናት ውሕስንኦም ተሓልዩን ኣብ መረበቶም እንትምለሱን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ እንትረጋገጽን ከም ዝኾነ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ኣፍሊጡ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተወሳኺ ይልና ኣሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘላቕን ዘተማመንን ሰላም ዘምጽእን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘላቕን ነባርን ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ተመዛበልቲ ወገናት ውሕስንኦም ተሓልዩ ናብ መረበቶም እንትምለሱን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ እንትረጋገጽን ከም ዝኾነ እውን ኣብ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ መሰረታውን ብሕታውን ድጉል ምኽንያት ጎንፂ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእልን ሕቶን ድማ ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ክፍታሕ ዝኽእልን ዝግባእን ከም ዝኾነ ገሊጹ እዩ ካብዚ ወፃእ ዘሎ መንገዲ ዘላቕን ዘተማመንን ሰላም ክረጋገጽ ከም ዘይኽእል እውን ሓቢሩ ኣብ ሰሙን ዘጋጠመ
ዘጋጠመ ግጭት እውን እቲ መሰረታዊ ሕቶ ትግራይ ዘላቂ ፍታሕ ብዘይ ምርካቡ ዘጋጠመን ክፍጠር ዘይግብኦን ዝበለ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕዚ እውን ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ ዘላቕን ዘተማምንን ሰላም ክረጋገፅን ዘላቂ ፍታሕ ክመፅን ዘለው ቆራጽነት ገሊጹ ጠጠው ዝበሉ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክጅምሩ ህዝቢ ስርዓት ፋይናንስ ኣሚኑ ዝዓቆረ ገንዘብ ኣብ ባንክታት ብዘሎ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ምክንያት ኣብ ህዝቢ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ክፍታሕ ወርሒ ክሳገድ ጽገም ሰራሕተኛ መንግስቲ መደበኛ ማሃዩ ብእዋን ዝረኽበሉ ኩነታት ክማቻቸው እውን ንፌደራል መንግስቲ ሕቶ ቀሪቦም ኣውንታዊ መልሲ ከም ዝጽበ ድማ ሓቢሩ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ኣብ 1537 መፋሳት ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከም ዝሰለጥ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ወፍሪ ብብርኪ ክልል ለካቲት 2018 ዓ.ም ከም ዝጅምር እውን እቲ ቢሮ ሓቢሩ ኣሎ ተስፋይ ታደሰ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከም ዝሳለጥ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሕርሻ ኣይተ ሚካኤል ሙሩጽ ይገልጹ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝርከባ ወረዳታት ብምሉአን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ፈተነ ወፍሪ ብዝተፈላለዩ ሰማዕታት ዝስየም በብኸባቢኡ ዝተሰውኡ ሰማዕታት እንዳሰየሙ ብሰማዕታት ተሰይሙ ዝግበር ናይ ፈተነ ወፍሪ ይሳለጥ ኣሎ ሎማዓንቲ ስለዚ ካብ 25 ክሳብ 28 ጥሪ ኣብ ዘሎ እዋን ናይ ሰማዕታት ወፍሪ ተገይሩ ክልተ ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ድማ 2018 ዓመተ ምህረት እትስሩዕ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድ ማይን ዝጅምር ዝኸውን ኣብ ልዕሊ 64,000 ሄክታር መሬት ዝሽፍን ዝካየድ ወፍሪ ምዃኑ ዘረድኡ ኣይተ ሚካኤል ካብዚ ልዕሊ 36,000 ሄክታር መሬት ብወፍሪ ነፃ ጉልበት ከም ዝሳለጥ የረድኡ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንዘላቂ ልምዓትናን ሓድነትናን ብዝብል ወፍሪ ተሰይሙ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 64,581 ሄክታር ዝኣክል ዝተፈላለዩ ስትራክቸራት ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ዕቀባ ሓመድ ማይን ቴክኒካት ክሽፈን ዝተሓስበ መሬት ኣሎ ካብዚ ድማ ልዕሊ 31,000 ሄክታር ዝኣክል ብስነ ህይወታዊ ክዕጀብ ወይ ከዓ ብስነ ህይወታዊ ክድገፍ ከም ትልሚ ተታሒዙ ይርከብ እዚ ናይ ለብዘበን ኣብ 1537 መፋሳት እዩ ዝፍጸም ዘሎ ስለዚ ከም ድምር ክንሪኦ ኮልና በቲ ነፃ ወፍሪ ወይ ከዓ 20 መዓልቲ ነፃ ወፍሪ ዝበሃል በብዓመት ሕብረተሰብና ዝሳልጦ ዝካየድ 36,324 ሄክታር ዝኣክል እዩ እቲ ዝተረፈ ግን ብዝተፈላለዩ ፕሮጀክታትን ብዝተፈላለዩ ፕሮግራማትን ዝቕጽል እዩ ዝኸውን ብክልል ብርኪ ለካቲት 2 ዝጅመር ወፍሪ ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ክሳተፍ ትጽቢት ይግበር ድሕሪ ናይ ሰማዕታት ወፍሪ ኣብቲ ስሩዕ ናይ 20 መዓልቲ ነፃ ጉልበት ዝወፍረሉ ሕብረተሰብና ልዕሊ 18.7 ሚልዮን ጉልበት ክኸትት ተሓሳቢ ይገብር ማለት እዩ ብጉልበት ደረጃ ክንቆጽሮ ኸልና ከም ህዝቢ ግን ናብ 1 ሚልዮን ጽጋዕ ህዝቢ ተጽኒዑ ዘሎ ካብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዕቀባ ሓመድ ማይን ወፍሪ ዝሳለጥ ዝኣክል ህዝቢ ክወፍር ትጽቢት ይግበር ነዚ ንምስላጥ ልዕሊ 11,000 ሰብ ሞያዊ ስልጠና ክወስዱ ተገይሩ ይብሉ ስለዚ ካብ ወረዳ ክሳብ ጣብያ ኣብ ዘሎ መሓውር ጥራሕ ርኢና ማለት እዩ ልዕሊ 12,000 ብዝተፈላለዩ ሞያታት ክበቕዑ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ተግባራውን ክልስ ሓሳባውን ስልጠናታት እንዳተዋሃቡ መጽዩ ካብዚኦም ልዕሊ 11,000 ዝኣክሉ ሓረስቶት ወይ ከዓ ናይ ሓንጸጽቲ ካድረ ንብሎ ማለት እዩ እዚኣቶም ይርከብዎም በብወረድኡ በብጣቢኡ ዘለው ሰብ ሙያውናውን ኩሎም ብዝግባእ ሙያዊ ዓቕሚ ክሰንቁ ጌርና ኣለና ኢና 77 ሚእታዊ ዝወፍር ሕብረተሰብ ናይ ባዕሉ መሳርሒ ሒዙ ከም ዝወፍር ዝገለጹ ኣይተ ሚካኤል እቲ ዝተርፍ በቲ ቢሮ ከም ዝሽፈን ይገልጹ መሳርሒ ኣብ ገዙ ስለ ዘይሰኣን እዚ ክትጽናዕ ተገይሩ ልዕሊ 728,000 ዝኣክል ወይ ከዓ 97% ዝኣክል ናይ ዕዮ መሳርሕታት ተጸኒዖም በብኸባቢኡ ስለዚ 77% ዝኾን ህዝቢ ነናይ ባዕሉ ሕርሻ መሳርሕታት ወይ ከዓ ናይ መኹዓቲ መዋሮ ዛባ ባዴራ ዝኣምሰሉ ሒዙ ክወፍር ትጽቢት ይግበር ማለት እዩ ብልዕሊ ዓቐን ድግስ ዝመጽእ ብኽነት ንምንካይ ስሪት ማሕበረሰብ ፎረም ብምውፃእ ኣብ ስራሕ ከም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ምምሕዳር ወረዳ ሓሓይለ ከተማ ፈረስማይ ኣፍሊጡ መራዊ ተስፋይ ተወሳኺ ሒዙልና ኣሎ ሕብረተሰብ ብምኽንያት መርዓን ተስካርን ካልኦት ውራያትን እንትገብር ልዕሊ ዓቐን ብኽነት ይፍጽም ከም ዘሎ ነበርቲ ወረዳ ሓሓይለ ከተማ ፈረስማይ ይገልጹ 10 መርቤል እንተገይር ሓደ ገባር ካብ እከለ ኣነ ክንእስ የብለይን 10 መርቤል ክገብረለኒ ክልተ ብዕራይ ክሓርደለኒ ከምዚ እናለ ናብ ብኽነት ይኣተሎ ማለት እዩ ሕብረተሰብና ናብ ዘይተደለየ ብኽነት ናብ ዘይተደለየ ክሳራ ናብ ዘይተደለየ ሽግር ይዝኣቱ ዘሎ አረስታይና ብጭቃ ተረግሪጉ
قوع شخت وجيو إذا قرت وقعو زأرمن إغلي أبحانت أرت صحي مدفع مالت كنتو النتي بحال عبيت يولن لوط يولن ولدي زصنحو محبراو مستغابرات مفصام ولاكا غبو انتخونم بمطونو كخون كم زغبا دما اتوم نبرتي يمعدوم كاله مطن زدرسه انت تمرعو غبو يخمرعو اتزمتو انت تفتح غبو يو مصحفنا انت يزبل كلتن سلستن بيت كريستيان يتعكيوم صلاه انت غيرملو صلاتهم كقبلهم يتمسوعت تقبل يزبل انبر كالي تسكار زغبره بعراي حرده يصدق بقي حرده يحط زبل يلن እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ዓቐን ዝግበር ጉዳይ ነጊፋ ትኸይድ ተደጊፋ ዝበሃል ምስላ ናይ ወለድና ኣሎ ዓመት ቆልዓ ተባሂሉስ ዓመት እንተመለ ሓደ ቆልዓስ ምክትና ሓረድካ ጎራብትና ጸዋዕኻ ብዙሕ ነገራት ሽግራት እንዮም ተሕረሰብና ካብዘይ ምርድኡ ናብ ብዙሕ ጸገማት ይዝዳረግ ዘሎ ልዕሊ ዓቐን ድግስን ብኽነትን ብዘላቂ ንምክልኻል መንግስቲ ገዛእ እስሪት ከውፅእ ይጽጉዑም እዚ ድሕረት እዚ እንተዝውገደላ ኣብ ድኽነትና ነና ብድሕረይና ዘሎ ብሙሉ መሬት ይተመቀለ ታይዳዩ ክምርዓና አለ ብዘውዚ ባህርና ተሻገረ ይኸይደሎ ወርቅ ክረክብና አለ ናብ ጉድጓድና አተው ይቅበረሎ እታ መርዓውን ናፍቶም 10 ካብ ዳወዲ 10 ካብ ዳጓል ክንመልሳ ዘመምር ሕዚኣ ብክልል ብቤት ምክር ጸዲቃ ናብ ቤት ፍርዲ ተተመጸልና ጽቡቕት ነይራ ዝብል እምነት ይዘለኒ ክልተ መርቢል እኹል እዩ ካብዚና ዓቀብ ተሃንዲድካ ናብ 30 መርቢል ናብ 20 መርቢል ዝኸይድ ግን ብጣዕሚ شكم حبرتسبن نت حبرتسبن قد أصل زخانة أزي بدون بممرح وصيلو بخلل تجري درجة مالتي بزان نور الله زلنا عدي حدث تما أخل حق وريدو انتن خيد አትሓባሪ ጸጥታ መምሕዳር ከተማ ፈረስማይ አይተ ገብረ ልዑል ቦገኖም ለዕላቀን ድግስን ምንካይ ስሪት ማሕበረሰብ ፎረም በመውጻእ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከቡ ይገልጹም ከም ምሕዳር ስሪት ተውጺና ናፍቲ ህዝቢ ነምጻይና حزي وران مرعى زبهال أوانا دكان سي أي خدا إنجراونا يخيدن وران مرعى ناب زي كونه هزي أو زي كونه نتاش من تومس يوم على تيو دكان سي إنه أنا هزي نقول داك خدان دحر كينن دحر كيدن كم أنت رخيم ناين بتناي محاورة فورم بتناي مح نايتي بيت مخرن حق ذات صدقه نوت حسن تأتين بتنزل الستريت بوجرنا نقصينا نخم بعلنا محبر لمعة تجري أبي كل 2017 عام تمرت أبو زكاية تومت خابتوت تيلتون نهزت فليات كالاي بركي عباية تمرتي كيو كابستة لمشروعات 100 مليون بر كل 100 مليون بر تراح كم زتأكب فليتا قنت كحسايت وصح جاتلنا الله شمو خصوع زي دلي أما قال زهنت فولي كالاي بركي بيت تمرتي ملو وتعيش فين والله محبر لمعات تجري كلامينو نبازح بزبل مري حساب هنسة تجميرو استقارة 10 تخلت فوليات كالاي بركي بيت تمرتين مسرح علما سلستات ري كل تشحن 10 شوعة آمة مرت تيلوتون آكايدا منبارا زذكريو كامنا يوعلها عقموصة خالي حقزك خمزة يغل تأمينو بناي وشتي ناي تقارنو متحضار كنصرحني أنا جميرنا تلفزيون تجري كيدي اتمتخاب تيلوتون أبي بصح إلو نزحاتتو أبي محبر لمعات تجري متحابري موداب أولاتن مأكاب هافتن أي تتحدث تخلي محبر لمعات تجري أبي كل تشحن 10 شوعة آمة مرت أبي زكايدتو تيلوتون كابي ساعتو قال 20 شومون تلميتها وطرح أتاو كم تخونه الجليزهم زبزح حبرتسب قفال بوسن ملكوك على عتاو غيروي ببجزيو بليجنوم لو أو تلو يخفل سلازنارة تصبق عتاو قويني عبتكالات عبيت السب حفتي عم منقستاوي عبيات عيو قال زتاعتو جن كسب حزي زي عكبنا يو نيو عتاو زخونون له كاب لعلي شو 100 مليون كسب حزي عتاو خوين له خلال 28% خلت 100 مليون إنا عتاو كيرنا لنا التيلوتون عب 10 تخلت كتمات تجري هنس أتنجمرا فولي كال أبركي بيت تمرتين مسرح كم زنا برز جلزو أي تتعدسه استعتوا قال عبز تدليق زي سلدا بزي مقتاو بتل منا مسارات كنعوت أي كعلاني لهم تجري نقدميت مت تقويناس بليج أكلينا نيو زحشة تمهار كم فترة لنا بليج على اللو تمهار فترنا مالت بليج على اللو محداري بليج على اللو أكاونتانت بليج على اللو أو كلهم مياتات اللي تمهاري ويمرارحة بليج على اللو كون تقرأي نزح شبراخ كوستا بزخ المسار من قدي نمسرحينا نقول لنا مو نزي اسكا حز زيتو
ስለዝኾኑ ኢና ለይጀመርናዮ ከተማታትን መስርሕ ዝኸውን 1,000 ካሬ መሬትን ብር 50 ሚልዮንን ክወፍያ ብዝኣተወ ቃል መሰረት እቲ ከይዲ ህንፀት ንምስላጥ ተሓሲቡ ዋላ እንተነበረ ኣታው ኣብ ምግባር ሙሉእነት ብዘይ ምህላው ተወሳኺ ዕንቅፋት ምዃኑ ኣብሪሆም ብዝሓሸ ኣታው ገይረን ዘለዋ ዓዲግራትን ሽረን እየን ሽረ 50 ሚልዮን ቃል ኣትያ 45 ሚልዮን ኣታው ገይራላ እቲ ናይ ሽረ ህንፀት እውን ናብ ቀለም ብርክ በፂሑ ኣሎ እቲ ናይ ህንፃ ስራሕቲ እናተዛዘመ ድሕሪ ሕዚ ናይ ፊኒሽንግ ስራሕቲ ንምስራሕ ተቀራረበሉ ኩነታት ይብሎ ኣሎ ብድሕሪኡ ዝሓሸ ኣታው ዝገበረት ዓዲግራት እያ ከተማ ዓዲግራት ኣታው ዝገበረውን ሕዚ ኣብ ዝሓሸ ሃይሃይታ ስራሕ ማለት ጽቡቕ ናይ ምስራሕ ስራሕቲ ዝካየደሉ ዘድልዩ ኮንክሪታት ልምለሉ ህንፀት ልሳለጠሉ እዋኒና ለለና ማለት እዩ ሓደ ዓመት ዝቁፀረ ምትእኻብ እቲ ቴሌቶን ዛጊድ ኣታው ዘይገበሩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላትን ሰብ ሃፍትን ብዝኣተውዎ ቃል መሰረት ኣታው ክገብሩ ከም ዝግባእ ድማ ኣይተታደሰ ፀዊዖም 225 ሚልዮን ናይ ትእምት እዩ ካልኦት ሰብ ሃፍትን ትካላትን ከተማታትን እውን ቀልጢፈን ትቃል ዝኣተውኦ ኣታው ክገብራሞ ንሕና እውን ቀልጢፍና ናብ ህንፀት ኣቲና ተናእሰተን 6 ኣብያተ ትምህርቲ ዛዚምና ንኣትየሉ ኩነታት ክፍጠር ናብ ናይ ወፃኢ ሓበሬታ እንትንሰግር ወጥረ ኣሜሪካን ኢራንን ዲፕሎማሲያዊ ዕልባት ንኽረክብ ዘተ ከም ዝተጀመረ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጦም ሃገሮም ኩናት ቀዳማይ ሕርያ ጌራ ከም ዘይተቐምጥ ዘረጋገጹ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሙና ኒኩለር ወፃኢ ኣብ ዘለዎ ኣጀንዳታት ምስ ኢራን ክዝተየሎም ከም ዝኽእል ምግላጾም አልጀዚራ ጸብጺበሎ መሰረትና ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ እዩ ሃዋዲድዎ ምዕራፍ ገብረ ጻድቅ ተወርቦያ أمريكان أمايوي أكلات عرب مراخبو قمو فاراسعبو تفتيرو زولو وطرن ملاي مرحنة أمريكان إيرانين دبلوماسياوي زيت خمس جمرة الجزيرة أبسيبو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نهلو كنتات مأكلاي مبراغن وشمت فارسن أملكتوم نقالت أينات مبريه مهابو مستغسى الجزيرة إيران ونانيت نيكولير كي تخوني سراح مهلاو مقلاس تأبسيبو حلافي دحننة إيران مس أمريكا زيت خمس جمرة زفلت ترامب إيران دليت أمريكا خم تقبل زلهم تسفى مقلاس تسبسب الجزيرة ملاغت هاجرهم جزف وتهدرا وحيلي نمايا أكلات عرب كم زوافرت زراجس وبريزيدنت ترامب عمنجو إيران أمريكان تقبلنا زلوا زت كله كم زخيل فليتهم مراخب وج أمريكا نمايا أكلات هاجرات تسجعن مهلاون زفلت إيران أبتخبابي كل عزخ لوج عالم الخوص عنده كم زهلو مجلس أوزيا مراخب وج أنت سكمت أوروبلانات أمريكا أبقرب رحقة إيران بس إحنا مهلاون زراجسو هيمنتاوي مرحي آيات الله كوميني بمراخب أمريكا زرعد إيران ويلن كبلو أتنقعهم وتهدروا في أمريكا أب إيران تلعيلو زنبره حزبا ونعب مخنيات بمقبار منقست إيران ملوات علامات زقبر مخانو يردا يزبولو آيات الله حكوميني أب العلي إيران اتتكوز حان تعارر قطباون بوليتيكاون كنا تحت عالم كتلوت كم التخيل مقلاتهم فوربس أبسيبو مس أمريكان إسرائيل زقبر زتات أمانت كم زي بلو كانت تفلته بريزيدنت أمريكا حزمو زلو أجندا جرنان مزتاي قرباتنا زبلو مينستر قدايات وصا إيران أباس أراغتشي هاجروم نيكولر نمونان علامة خمزي بالله مقلاتهم CNN أبسيبو War is not inevitable and it can be avoided first وجه دليل خازمت سنت على كاستر فناي كونن زبالو مينستر قدايات وصا إيران هاجروم كاب إسرائيل أمريكان وجه كابزو فنو لا جميرة لعلم الدلاو كتكايد كم صنحتن كبصحا كابز خدمت قعتي عرسان مكلخال ملوك أمانا كم زلوان مقلاتهم صاب CNN يملاخت We are prepared even more than before the 12-day war. زيناتات تلفزيون تقرأ هم مكتال تركبوا كبرات تخطاتلتنا كابزي موضوع على زيناتات بيزنسنا كان أربلكم هفت جبروك أربلنا ينعكس كركم يمسجن تسفازجي سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريب لهون مكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريقيا ريل استيت ملكتو تختاتينا خنملس بيزنس زينا سبونسر هورن أفريقيا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون
ንመንበሪ ኣባይትን ንግድን ዝውዕል በዓል 15 ደብሪ ህንፃ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣማራጺ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጀነሬተር ዝተገጠመሎም ኣተኣማማኒ ማይከርሰ ምድሪ ፓርኪንግ መኻይን ንማሕበራዊ ጉዳያት ዘድልዩ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሓለው ገዛውቲ ብ15 ሚእታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ ኣባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን ኣፍሪካ ሪል ስቴት ንዜናታት ቢዝነስ ስፖንሰር ዝገብረና ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት አዚናና ነመስገን ወረዳ ሓሓይለ ዘለዋ ስነ ምህዳር ንምርባሕ ኣናሃብን ምህርቲ ንህብን ምቹው ከም ዝኾነ ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ወገናት ገሊጾም መናእሰይ ከባቢያዊ ጸጋኦም ኣለልዮም ክሰርሑን ካብ ዘይሕጋዊ ስደት ዓርሶም ክከላኸሉን ድማ እቶም ወገናት ተላብዮም ኣለው መርሃው ተስፋይ ኣዘራሪቦም ኣለው መንእሰይ ገብረ እግዚአብሔር አየለ ነባሪ ወረዳ ሓሓይለ ጣብያ ላዕላይ ሓሓይለ እዩ ስራሕ ሲኢነይሉ ናብ ስደት ከይዱ ከም ዝነበረ ብምዝኻር እንትኾነ ግና ዳግም ናብ ዓዱ ተመሊሱ ወለዱ ብባህላዊ ቆፎ ዝጀመርዎ ምርባሕ ንህቢ ናብ ዘበናዊ ብምልዋጥ ተረባሒ ይኸውን ከም ዘሎ ይዛረብ እዚ ምህርቲ እዚ ናይ ንህቢ ስራሕ ኣብ ወለደይ ነይሩ ይቅድም ትሒዙ ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ናብ ስራሕ ዚኣተ ያው ኣብ ንህቢ ምሻጥን ማዓር ዘፍረናይ ማዓር የሸይጥ بيز محدر صبغ درجة يزركب ናብራኦም ብፍርያት ንህቢ የማሓድሩ ምህላዎም ካልእ ነባሪ ታወረዳ ቀሺ ዘርኡ ወልዱ ይገልጹም ናብራይ መሬት ዝበሃለ የብለይ በዓልት ገዛ ይውን የብላ ንዓለይ ወልል መሬት መቆለ ይርከብና በቃ ወለድና ጥራይ ስኺሎም ቆንጢሮም እንዳምሽሓር ገለ መሊሎም ዝሃውና እዩ ግን ብንህቢና ናብራና ንመርሕ ክሳብ ሕዚ ግዜ ካብ ዓማዊል ይስኹልካ ብፋልጣ ጥራይ ፋልጣ ግን ክሳብ ውጭ ይኸይድ እዩ ንአዲስ አበባ ንመቐለ ብፋልጣ ጥራይ ብስልክና ተደወለ خمس ياسردو بزح لمد سلت تجبره مناسي سرح يلن بزبل ناب سدت كم مخاد تقاطبهم كبابياو ጸጋታት بمتقام تربحتي كونو كم زغباد ما اتم افريتي معر ابريهم عد خانكاس ناي عدنا ጸጋት تقينكا مناسي زغنا منغستو ناي وعلو دغافاتنا غوره لقاحهم استفلالي منغدي نا دغفاس عد خسرح يخديو ጸጋ لنا عدنا كنتكم لي زغبا يزول بهلو اوفوس كا اسرا اوفلوني زمان اوفخا اسرا حدن اوفلون ማለት ቅድም ካብ ዘም ባህላው اوفو 6 ኪሎ 7 ኪሎ 5 ኪሎ ይዝርከብ ነይሩ ሕዚ ከከም ወቅቱ ዓመት ክልተ ግዜ ዝወረሩ እንለዩ እና ጽቡቅ ጽይት ዘሎ ሓደ ቆፈን ሓደ ንህቢ 10000 ና 11000 ዝወጽል ኩነታት ኣሎ ስለዚ ንሶም ትንቅይር ተለና ግን ያው በተዝገመትናዮ በተዘቀመጥካዮ ደረጃ በራብሕካ ሃፍተይ ንሱ እዩ ማለት እዩ በዘመናውና ዋለድኩ ያው ወፍቲ መረባይ ሕዚ 30 ባህላዊ ሓደ ዘመናዊ ይርከውን እዮም ማይክሮ ፋይናንስ አደዳይ ኣብ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ንልዕሊ 30 ወገናት ልዕሊ 5 ሚሊዮን ብር ልቃሕ ከም ዝሃበ ተፈሊጣም በቲ ዝወሰድዎ ልቃሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ንግዲ ተዋፊሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ዝገለጹ ድማ ተጠቀምቲ ናይ ትዕድል እዮም ንጸብጻብ ንጉሰ ማረ ሸዊት ሙሉ ዓለም ከም ሳብ ቀርቦ ኣብ ስራሕቲ ቤት ምግብን ስፌት ክዳንን ዝተዋፈሩ መናእሰይ ነበርቲ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ከተማ ወይኒ ካብ ማይክሮ ፋይናንስ አደዳይ ብዝረኸብዎ ልቃሕ ተጠቂሞም መነባብሮኦም ይልውጡ ምህላዎም ይዛረቡ ካብ አደዳይ ዝወሰድክዎ ገንዘብ 200,000 እዩ 200,000 ሕጅካ ወዲእ እየ ዘለዎም ናይ ኣተሓዛ ከስተመር ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ክሰርሕ ልኽኣልኹ ሙሉእ ኣስቤዛ ቀረብ ገይረ لقحي بسنة سرعة كملس ملي سلمة وصبق درجة كوتصح تسفانين زوصدوا لقاح بقبو عم مملاس كم زلون حزون زحشا لقاح نموساد كم استدالون اتوم مناسي وسيخوم يزاربهم عفتو ناي المسلو ناي قرشو لكا تو أبداجتهم تحت البلاي لقاحنا لخون مليسنا بركت له جنزو دمهومنا أو خالي عيلة لسرح عيلة للتحساس غيرنا نخدينا نحسن لنا أكايد سرح مايكرو فاينانس أدداي جنفر ويني أيتا قبر سلاسي هدرا تكالوم أب كتما ويني جنفر كابت خفت حد عمد كم زملان نسالة سواقنا دما لعلى 5 مليون بر لقاح كم زهابتن اتقلبات عماويلان من ملا تسرح كم زلان يقلزوم أسكا هذا عدلنا يا متن لقاح لعلي 5 مليون أكاوي عدلنا لنا أسكا حد 3 مليون نهد هاي السلطان هاي جنفر سرح مكايرقن أسكا ب 300 شحلة خاون عاود خوينا لعلي زخادو المهنيات ያው ስልጣን በብሰንሰለቱ በብጊዜ ገደው ስለዝኾነ እዩ በቀጻለ ግን እዚ ሕቶዚ ተራእዩ ዝምለሰሉ ኸይዲ
مثل على حلفتنا خن صعر نقبرينا أتحباباريت كيد سرح مسفحفح دانتن مانيفاكتشرينجن بيت إحفاز زفر قطبا وردات أنق أملاش ويزرو زبيدر ولا كيروس بوغنن أبصر حتى دانت توافيرهم من نبابرهم نممحياش دليت نزلوهم 450 دك أنستيو زركبهم 900 وغنات بقام من جيزيون عدل سرح نمفتار تتلمو كابزي 174 دك أنستيو زركبهم لعلي 440 بقام من جيزيون عدل سرح تفتير لهم قالوا لن قدما يفرق عامت هنا سلازي أوزين تفتره 109 بقامي خلتي 56 دمو بግዚاوي ፈጽምና ለና ማለት እዩ ስለዚህ ያው እዚ እኹል እዩ ከይበልና ስለዚህ ብቱ ዘለና ያቶም ፈጽምና ነና ያው ለቀጻል ደሞ ለለና ዓድና ተጠቅና ትልተልምና የትልሚ ክንፍጽምና ኢለ ሓስ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዝ ድማ ኩነታት ሸርፎ ጻዘር ሰደቃ ንኽትከታቱ ለክ እንግደኩም ሰላም زيناتات بيزنس تقربلنا هفتو قبروا مسكينة حزرمان بزيناتات سبورت وش تعدن وصانينا هنك كن سجر مسارتنا حابن كحساي حجولنا قريب له بحبر كتاب سلام كما يتولد تخاتلتنا تصفاز قبوني مسكن ناب فلما يزعبانا سجيرا نود الدرز بجات اللوم بجات بزي مهلاو اب وصيتهم على توص الواي فتره لهم كمزلو ابالات بروجكت اتليتكس مقاله غليصوم اللوم اتعطو لك مخانز جلسه فيدريشن اتليتكس تግራይ ነጸገም ንፍታሕ ምስምም ሕዳር ከተማ መቀለ ይዘራረብ ከም ዘሎ ድማ አብሪህሎም ሓየለም ኪሮስ ከም ሰብ ከርበይ ካብ ሸውዓተን ክፍላተ ከተማ መቀለ ዝተውጣጦን ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ብምምሕዳር ከተማ መቀለ ድጋፍን ክትትልን እናተገበረሎም ዝመጹ አትሌታት ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ መቀለ ንዝሓልፉ ክልተ ዓመታት ግና ካብ ምምሕዳር በጀት ከም ዘይተበጀተሎም ይገልጹ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ከተማ ቁሩ ኣብ ዝነበረ ሻምፒዮን አትሌቲክስ ፕሮጀክታትን ጋንታትን ውን ወጻኢኦም ብውልቆም ከም ዝኽኣሉ ይገልጹ ዓዊ ከተማ ይተዋይደ ዝመቀለ ካና ዞም ወረዳታት እዮም ደንቢ በጀት كاو احنا كن بعدنا مصينا كاس بمسمول عقمنا زودر هذا بمعنى اينا تشفينا نيا مسمول عقمنا بجت بحزرتنا نقر لنا مقلس تاينا غيرنا احنا سي اولعينا سدت خديهم تلهمنا ويس غيا غدف وديهم تلهمنا ويس سبورت تقمي وليهم تلهمنا تردي خاني تايو خوينم تاي شجرا زي اسي 750 شح كاول تحتينا انت يعلنا زو مغلس عندرت احنا كنا مغلس من نصوا مغلس عندت هندي بجتلو 120 مليون 300 مليون عين فولتي بزح يجن زيادة نستعين اي او نمتمتلي كوتشاتنا بتشايم بيس نم بجت لنوعل ساي بدسي ناس تمتس قاي يقول لنا يبطعمي ኣብቲ ሻምፒዮና ካብ ዝሳተፉ 17 አትሌታት 5 ወርቂ 2 ብሩር 2 ነሓስ ሜዳልያ ዝረኸበት ሰባ መቐለ እንድሕርዳ ድጋፍ ተገይርልና ካብ ዝለዓል ውጽኢት ክነመዝግብ ምኽኣልና ይብሉም ሃምዚ ዓዊ ከተማ ዝባል መቐለስ በጀት ክግበረና ነው ብስሮ በጀት እንድሕር ሓጊዞምና ኮሕና ለ ዓቅምና ሙሉ እዩ ናይን ፈልጠኩም ይልል ቃል መጺና እዩ እዚ ጌጋ ይካውም ለኝ ጽቦይ እዚ ኮን ይውሊ ህዝለ ዘን በጀት ሃውናይን ለኩም ግን بسنة سرعات تغداتولنا قبوهم تفصموا قبوهم سيفصموا كبجتنا خالص لين بجاتو نا كبج سلاس نيو ولا تشغري لكون احنا كو همدينا مصيناس كلنا خلينا خدينا كن نمصس كسرحنيو بتاعي
ኣሰልጣኒ እታ ፕሮጀክት ዝኾነ ሰሎሞን ጸጋይ ብወገኑ ብምምሕዳር ከተማ መቐለ ንሕቶና ዝወሃብ መልሲ ነቶም ሰገናት ተስፋ ዝቆርጽ ምዃኑን ናይ ምብታን ሓደጋ ከም ዘሎን ይብርህ ዞዋ ሙስተ ይፈልጠኩም እዩ ዳርጋ ኢልና ለሎ ከንቲዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ መሕዘኒ ግን 45 ኣትሌታት ግን ይውና 30 ዕጥቅል ውሃው እዮም 15 እዮም ተጣዋቅቲ ላተተኩል ሆዱ ማለት እዩ ወጣት እዮም 45 ወጣት ተተበቲኑ ላበ ይከድ ላብ ሕማቅ ነገር ላብ ስደት ላብ ካሊ ይከድ ማለት እዩ ግን 45 ብስነ ስርዓት ታኒጹ ይደሎ ኸዚ እሱ ይፍረስ ተተዋል ድማ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ነዚ ሕቶ ሒዝና ካብ ምሕዳር ከተማ መቐለ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ሰመረን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግና ኣብ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ትግራይ በዓል ሞያ ቴክኒክ ዝኾኑ ኣይተ ጌታቸው ማሞ ኣብዚ ጉዳይ እቲ ምሕዳር ተሓባባራይ ንክኸውን ከም ፌደሬሽን ምንቅስቃሳት ከም ዝተገበረን ግን ድማ ክሰምር ከም ዘይከኣለን ይገልጹ ንሕና መጀመርያ ደብዳቤ ጽሒፍና ናብ ከንቲባ እቲና ካብኡ ቆጠሮ ናበሉ እሺ ክንፍጽሞ ኢና ናበሉ ካብኡ ብኣካል ንጌታቸው ረኺብናዮ قدم يولي زيكون فتح هنا إلى هنا اسكاد قلنا يفتح هو عاوي هل قلنا مودعته دبدا بيتحنا لهم لنا عند حر نعطى من لاش حزن سمع لنا يا من لاش تأبسه هاي كل حزينا وي عين خلي زبن نقر تعالي نخلينا زبن تعالي سيء قوتلو عين خلي زبن تقوين دما تفيداشن يبعلو ممارس قوسدي مالتي ኣብ መድረኽ ኣትሌቲክስ ዓለም ብዳይነት ንምስራሕ ራእይ ከም ዘለዎ ኣባል ዳይና ኣትሌቲክስ ትግራይ ዝኾነ ቢናም ህይወት ገሊጹሎ እቲ ዳይና ዓቕሚ ኣትሌቲክስ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ድማ የብርህ ምስ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ዝገበረ ጻንሒት ብኣንደበቱ ከም ሰብ ቀርቢ ሽመይ ቢናም ህይወት ይባሃል ናይ ማሕበር ዳያኖ አትሌቲክስ ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት ቅድም ክብል ካብቲ ሰዓ ናይ ፈላሚ ኣብ ትግራይና ናይ ፕሮጀክት በሃገር ብርኪ ስልጠና ክካይተሎ ፈላማይ ፕሮጀክት ስልጠና ኮይነ ምስ መሓዙተይ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ፕሮጀክት ጎያይ ኮይነ ከምኡውን ከተማ መቐለ ክልለይ ድሓን ክሳብቲ ናይ ዓለም ዘለዎ ሰዓት ናይ ምምጻእ ዝወጽእ ከሉ ደረጃ ነይሩ ብድሕሪ ላብ ትምህርቲ ከይደ ድሕሪ ትምህርቲ ድማ ያው ካብ 97 ጀሚረ ክሳብ ከዚ ኣብ ክልልና ዋና ዳኛ ኮይነ ናይ አትሌቲክስ ናይ ሃገር ክጣየሸሎ ካብቶም ዘጣየሹ ሓደ ኮይነ ብዙሓት ክልላት ዓፋር ኣምሓራ ሃረር ድሬዳዋ ናይ ቀደም ደቡብ ንብለን በአካል ብምኻድ ማሕበር ልክፈጥራ ዕዙ አስተዋጽኦ ገይረ ብድሕሪኡ 2007 ናይ ሃገር ክምስረተሎ ኣብኡ ክሳብ ዓሚ ብምክትል ፕሬዚዳንትነት እናገልገለኹ ጸኒሐ ዓሚ 2017 ናይ ስራሕ ዘመነይ ወድየ ከዚ ኣብ ክልለይ ብፕሬዚዳንትነት ኣብ ምግልጋል ይርከብ ዳኝነት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ትማሊ ጎያይ ነይረ ሎማዓንቲ ዳይና ኮይነ ብዙሓት ሕዋተይ ወይ ደቀይ ኩሎም ዝኽእል ክርኢ ከለኹ ኮታስ እቶም ከዚ ብዓለም ብርክ ዘለዉ ጎይቲ ኩላቶም ኣነይ ከማይ ዝበሉ ሕዋተይ ናይ ሞያ ሕዋተይ ሓቢርና ክንዳይኖም ተለና ዳይና ደሞ እዚ ዝለዓለ ብርኪ በፂሖም ክርኢ ተለኻ ብጣዕሚ ናይ መንፈስ እርካታ ኣለዎ ትሕጎስ ኢኻ ደስ ይብለካ እዩ እቲ ሞያ ዳኝነት ብዙሓት ኣትሌታት ፎርዩ ናይ ባዕለይ ውልቀ ስራሕቲ እናሰራሕኹ እቲ ናይ ኣትሌቲክስ ትግራይ ንክዓቢ ዓብዪ ፃዕሪ እናገበርና ምስ መሓዙተይ ማለት እዩ ከማይ ዝበሉ ናይ ዳያኑ ዝኾኑ ኣብ ምስራሕ ንርከብ በአትሌቲክስ አዝውን በዓለም ብርኪ የሆነ በሀገር በዓለም ብርኪ ዝርይ ዘለው ተጋሩ እዩ ዝላየ ዓብዪ ደስታ እዩ ከም ቢናም ድማ ትናይ መጨረሻ ዳኝነት ዘለው በዓለም ብርኪ ዓደይ ወኪለ ኣብ ክዳኒ ተለኹ ሕልመ እዩ ይብል ከዚ ኣብ መምሃር ኣለኹ ኣብ መምሃር ማለት ናይ ዳኝነት ሞያ ይሰርሕ እየ እዚ ጥራሕ ተለኹና ግን ዓደይ ወኪለ ኣብ ዓለም መድረኽ بدرجة مدانينت كمرح تسفى يكبر
خبرات تملكتنا زينة سبورت تلفزيون تግራይ بቀጥታ ምክታል ጸኒሕኩም ምክታልኩም መስኪነ በብዘልኩም ወብረኽ ግዜ ተስፋ ዝግወን ያቀንያለ ዜናታት ስፖርት ዘዕለት ዘረበልና መሰረትና ሓበን ካሕሳይ አመስጊና ክቡራት ተመልከት ቴሌቪዥን ትግራይ ነሰዓት ዝሓርና ዜናታት ኩናው ዜና ክንገንበት ዜናታት ሰዓት ምዕራባን ስፋዝ ጋስበይ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ምስ መላ ሰሙያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ጽኒሕና ንምክታልኩም ደጊመ መስኪነ ብሩኽ ግዜ